Kenyaba kunnafoni jabarani lamɛnlibaga Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. An ka nin documentaire in a bɛ min kan sanu baara min bɛ kan ka kɛ an ka Kenyaba cercle kɔnɔna la ne ka sɔrɔ a tɛ kan ka kɛ Mali sariya kɔnɔ n'an b'a fɔ a ma exploitation illégaux ka se fɛn min bɔ o dugumala la degun min bɛ population kan ani sɛgɛn min bɛ population kan ani tɔɲali min bɛ population kan n'an b'a fɔ a ma impunité ani degun min bɛ an ka sigida yɛrɛ ka lakanali kan ani degun min bɛ an ka jibori yɔrɔw kan walasa ka se k'an da don o la an sera dugu dɔ la n'o ye Sitakili commune rurale ye Yateya o village o hameau dɔ ye ka se ka taa o maaw ni ka sɔrɔ u ye degun sɔrɔ ye maa minnu ni ka sɔrɔ u bɛ sanu ɲini na ka sɔrɔ a t'an ka Mali sariya kɔnɔ olu ka dinga dayɛlɛlenba minnu bɛ yen ni ka sɔrɔ o dinga ninnu binna denmisɛnnin cinin dɔ kan min tɛ tɛmɛ san 15 ɲɔgɔnna la ka se ka faamuyali sɔrɔ o la ani ka se k'olu bangebagaw ɲininka ani maa minnu ni ka sɔrɔ yɔrɔ in binna kan ka se k'olu ɲininka a kɛra cogo min na ani hamina min b'u kan bi ani tɔɔrɔya min b'u kan bi ka se k'o dɔn. Mamadi Danfa ka bɔ Sitediya n diŋo le mu tɔgɔ Siriman fa a siyo bɛ san 15 a jigita sini wala diŋo le kɔnɔ a sara no ne gɛlɛya min bɛ n tɛ an ne ko in na ɲɛmɔgɔlu bɛ kelen olu min de ma no o le kɔni ka fɔ i bɛ n da kan yo a jɔn tɛ dama le kɔnɔ alu man tun dama kɔnɔ a jiri a tuta sini wala diŋo le kɔnɔ la o tɛ tɔɲa tɛ sini wala diŋo le kɔnɔ la donc sinte ɲɛ dabarin tɛ ɲɛ donc yo o tɛ sa ye itele mun tigo ti donc unter me ku bonato donc unter dun sinte nya dabarin kenya abe men kan ten jismo asa dro ne be ngantena ngere sinte nya dabarin tenya nen ku ngona la nin ken si dema no bulu wo bulu ngantena a wala ga dinye ba mo onte nya mo jana men sin dema no donc sin dun tenya dabarin tenya abe furule a furuta a bayre abe furulin kenya ba de filfen keta o mo si den kilmana mention hakili masiki a idingo kitatene donc erke limani elang adra aketen o mo man soto ba for holo ndingo tuta musol wulita ibe takala kula yo ate kula ko dama hure meku donc nga fanu sa ngo ndingo kuli ngole adinyen ngo le ka ko ngole adinyen yo ate kula ndingo dum abe bana wakato men songor tambe bagana aga sum dale abe salika ayo ate kula dama kurente kula woni ga maning e bi mo o ni maye o bi mo ko to ko le ka manya ko ke ate kala ike abe ke duno to ato men man taje wa o ngana taje la ndeke nga fano du bulla ye ka ko bara wo fitri wa to le e akasanke tay amu no ngole kasanke ni ga je kan ta saboto bulla yo gal ne ko sinte nyi da bari tenye donc nya ko dia temma donc yo le vitana non te asiaman kita jana suodo kita je dama fredo kita jana seoba o kutale asenia flake do fonan tuwa dama narja o fonan kutale asenia a bula asalo kama alaji ndeta wo manko wonya donc sinne de ndabalante nye nya ko dian temulla donc wole te ka kentala Sirimamba Danfaga ni ka sɔrɔ ale tora ɲin biti in binni la an sera a ba fana ma ka se ka ɲininkali kɛ degun min b'a kan dusukasi min b'a la ka se k'o yira duna bɛɛ lajɛlen na. Ne tɔgɔ Siramadi Keta Yatiya dugu lɔgɔsi o bogotigini min fatura o mun de dingole bi na kono nya saba ɲɔgɔn de ma baga sobe a fa de ma baga sobe a be bunyala dugo luo kono awa be bunyala luo kono nyama be fa dunya fana ke antenne awa na ni adun ti tege to isi ama diga munya be do maka ngo be faaye abe na fo mu mo ate fu ifo ko go fa fi no be du yere be segila dia makala nyanya tanke abe masumani wo ma diga mu lo fe awa sani be baro la sini wala barakero ni ngata sani ni ga dingala bulo ke lumenu mbe sore kan kata ila miri ila jikini ngole luko ila bango dato
ni ngati la miri la jigini ngolu koy la bango dato sécurité lu ni tombul mal be kundi sanuma yoroto c'est ça bani ko yin kanyala ngoni be taka uradala lumbe taka kanga taka ila miro ko bana jigiro sanu ba be ro menu uradala mo ni sore taka taka wo be taka ila sanu la jigi miro men ko kan bango dato sanu ba be ro menu sécurité lu ni tombul mal be kundi no yorola wol be taka kan no yorolu ko ka parce que ndoro nale tunu be taka kan musolu ni ko musolu yanga ho danja ni nga koloke nte danga no wala wama ikaje ikambali jet musotun be baro ke ribulu jero musol be baro ke ribulu jero ni kamiro la jidi sai ndasi men fono ni ngoto taseni wala barake ro jamme atutaje ni jongo siyo banda siyo je de menabe tula wala la bari atutaje ro siginyo ko dol be soto hanga fo ko dinni wala tulma gele alemo dol be soto la ga fo ko akore ere sire la tenu ko mbe hengo le nginenga nde hengo nginenga nde duna jambi dimbati go be galo nyokoye ni dingo tuta kori be galo nyokoye dingo be boka sonjulo la nyame be golo ni nyogonte wala menu bende ma ga ko la ko siniwalu nata ndingo fatu na dugu huloga menu ba ko ere sire ga ni bende ma ga mpadi nyala fino la duna kanu nyoko yala ka ho anyoko were kana ke na jamano ga woni nganta lu de man na fino la siginyo ya badi nya ga mabbe mu dimbati goleti ibe soto ga fo bi ga fo ko fengo na tale mu fengo na tande non te fali ni ga bum fa wori dindel masani o men te lu dingo kono nye bari sani nebe me fita la dunia la ka fo ko juso ka singa ben torole nde ma ba kanyuma la ko kamala ka fo ko ala ko la de ma lo la taganya sai afututa asitale futuma asiyo santani lulu afututa le ga banga tagare be sai ngole be ko wala ma tutani yoro imena dole be soto ganga fo ko ajigita ka jolonta damangolela kama ban sinima la yoro ka jolonta damangolela no yoro hada madinya siginyo ya ka non to no yoro ben toro ka ko wala de be mu dimbati gileti de dolu ka soto ka fo ko dindi ngola tulugele alemu ala tulugele adum fanante de hada ma jongo jonni si o den tamen na be de na wolela ala tulugele ante bari siginyo ya ka mala mba be la kunale de awa hala hananga suku nya fanolu be sante katakati dia mogola yoro go gaku iman soto no gaku go ameku ko dama furelem adunta bogo tegela fo kokole ga boyaga dama furelu idalita wolu kula le mogola yoro ja bari man songan ndingo ku adun faga suku nya fanolu sanne bare falimbi ngo ko be di alama ala nogo takata menu go ibanga ko malelu fe nonte no goli manta samal lamre na bara jura barale ni sinima ngo bara ko ya vraiment ando golondo yang quoi ando golondo foka dépasser parce que on fait fentan ku on be jura barale wa be fantan yo ngaya bo na fara ko sina fara na bo ambe taka nda firme ngini ko yoro la bo puis encore antena ambaga bara ke yoro mi nyamgo min ba fana ko ya wor fana ba on no go quoi bon nere be abina nere la bo dinga bina to mi sisa antara bara ke yoro sisa bo sima min kura bara la sisa bon amba fe ga jigi bara ke wodi nga kele ngono bon effectivement yanto mo ni sécurité o mo so anga jigi quoi sécurité yi jogo marfati sans fait ka bere sira bon en France sira na ka tout tanto ka jigi denga ngono marfante ko ni la kana siran quoi marfante ko into do wara ka mo ko siran quoi pour que o saka ye ka to ko min quoi mais ere bolo yang ni bo yang fende saka bala quoi parce que o bana ni kauna ya kauna wula kono mo ye setan ye ante saka ta ni foiro na me saka josora la quoi o hukumu konna la anga nyiningali sera jardin tigi ma ne ka soro ni chinois barakela nyunu utara kata aka jardin manguroju keme saba ani biworo kata obe yoro mina kata o mina la kaira ka foko papier bu bolo memba unyamaria ka barake o hukumu konna la ale la nyini menku fe
u y'a dɔn k'a fɔ ko a t'a fɛ k'a feere u y'a a bolo forcé walasa a ka se k'a ka miliyɔn 2 ɲɔgɔnna mina min ye mangoroju 350 kun kosɔn o b'a yira k'a fɔ ko min bɛ fɔ la na an b'a mɛnna k'a fɔ ko maaw yɛrɛ de b'u ka forow feerela o tɛ tiɲɛ ye nga u bɛ kan ka forcé de an yɛrɛ ka ɲaamaw fɛ ni minnu bɛ sanuko ɲɛfɛla la yan ani fana an ka denmisɛnnin kundaka dɔw bɛ yen minnu fana b'a o la ka se k'u bila cogo min na u bɛ se k'u ka san 20 san 30 baara u bɛ se k'o lataga cogo min na min ye miliyɔn 2 kosɔn ye an b'a ɲini an ka gouvernement fɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la walasa tiɲali min bɛ kan ka kɛ Kɛɲɛba cercle kɔnɔ nin sanuko ɲini in na a bɛ se ka lajɔ cogo min na. Ne ye Moro Dafaga ye Sitadiya sigi la ne la baara ye sɛnɛ ye mais bi hali n tɛ sinɔgɔ jardin baara degun min bɛ n kan bi sini walu nata ka na yiri foro muta ka a bɛɛ ti ɲa na yiriju bɛ taga yiriju 300 ani 50 u y'a bɛɛ ti ɲa vraiment man solution foyi de sɔrɔ a la la hakilata bon ne miliyɔn 50 fɔ n ko sini walu hɔ sara dugutigi dun ani Hasu Keta hayda conseil ninnu ani dugutigilanga ninnu ko ne ye wari min fɔ ko ka ca ko yirifuru ko nafa t'a la n'i ye yirifuru bɔ ko sulaw ni fɛn de b'a tiɲa ko fɛn tɛ sɔrɔ a la olu ko papier b'i bolo mais papier fabrication dɔ tiɲa ne ka yirifuru tiɲali o degun bɛ n kan parce que ne ye n ka dunalatigɛ bɛɛ bɛn o yirifuru de ma hali olu fɔra ne hɔ wurada sɔgɔmada ne bɔra yen o wurada olu fɔra ne hɔ ka yɔrɔ in tiɲa 300 ani 50 bi jigiya foyi tɛ na ten jigiya foyi de tɛ na ten parce que wagati dɔw yɛrɛ ne bɛ kasi n yɛrɛ ma dɛ parce que ni n ye miiri n ye baara min kɛ n ka yirifuru la olu kana bɛn n kan bon ne bɛ sigi mɛn na kasi dugutigilankaw bara hali ye miliyɔn 2 min bɔ hɔhɔ di ne ma awa ko ni n tɔ fɛ ko n ka b'u kɔrɔ ko ni yɔrɔ min bɛ ɲa la ko n k'u wɛlɛ o yɔrɔ la awa mɔgɔw donna ne ni o tɛ sinon an tun bɛ na ɲɔgɔn bugɔ a yɔrɔ la ye bon sisan ne la min bɛ aw fɛ ne kɔni b'a ɲɛsin aw ma sini ta ɲɛ foyi tɛ an ɲɛ an kɔni Mali an ɲala jigin ni ɲala yɛlɛ an ɲa jɔlen bɛ aw faamaw de ma ani aw minnu bɛ tiɲalikɛlaw kɛlɛ donc hali bi aw k'i cɛsiri aw k'an dɛmɛ sinon ne bɛ position min na ten wallahi ne bɛ n da cogo min n bɛ wuli ten n tɛ sinɔgɔ. Sitakili denmisɛnninw olu ka membres dɔw fana minnu ne ka sɔrɔ u wulilen dɔn kosɛbɛ nin kɛlɛli la ne ka sɔrɔ u hamilen dɔn kosɛbɛ min ye olu yɛrɛ ka sini ɲɛsigi la sini ani association wasatɔn o fana ɲɛmaa min bɛ Sitakili commune na ne ka sɔrɔ ale fana ka hami ka bon kosɛbɛ min ye an ka sigida a lakanali ye olu bɛɛ lajɛlen u y'a yira k'a fɔ ko nin baara minnu bɛ kan ka kɛ an ka Kɛɲɛba cercle kɔnɔna la n'an ma hakili to an yɛrɛ la ani an ka ɲɛmaw ne ka sɔrɔ o y'an ka eliw ye ani an ka dugutigilakaw ani an ka denmisɛnnin kundakaw u k'a lajɛ u ka Kɛɲɛba don u dusukun na u ka Kɛɲɛba don u hakili la u ka Kɛɲɛba don u ka hami na walasa u ka wariko in to yen u ka sini ɲɛsigi lajɛ ko o bɛ fisaya kosɛbɛ ani fana u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni b'u jiroja cogo bɛɛ la walasa min ye u seko n'u damayira ye k'a kɛ nin kɔnɔ cogo min na. fɛrɛlen don ka ni di commune ma ni bɛ sa n ka sa ni bɛ balo n ka balo parce que hakilina mun n'an b'a kan ne tɛna bila mɔgɔ ye lagosi t'an bɔ a kan burujali t'an bɔ a kan mais ka weleweleda bila commune den bɛɛ ma jeunesse surtout jeunesse an ka wuli an ka ɲa yɛrɛ commune tɛ maa si ta ye anw de ta don an bɛ wuli ka jɔ min na mɔgɔ caman tɛ k'a faamuya mais mɔgɔ caman fana y'a faamuya an bɛ ala fo la o ɲɛna maintenant weleweleda min bɛ yen nɔ cɛsiri min n'an b'a kɔnɔ hali bi mɔgɔw k'a faamuya ka wuli ka fara an kan k'a dɔn k'a fɔ Samali bɛ se ka bɔ yen sini Bɔkari bɛ se ka bɔ yen sini Sɔrɔkɛ yɛrɛ bɛ se ka bɔ yen sini mais hakilina min n'u nana n'a ye hakilina in ka to yen
ka commune basigi commune dugukolo bɛɛ ka kɛ commune ta ye étranger minnu bɛ na n'o ye mɔsiw ni siniwaw ye olu bɛ na baara mun kɛ a kɔlɔlɔ ye mun ye sini kɔlɔlɔ wɛrɛ t'a la n'olu tilala dugukolo nafa la u bɛ t'u ka jamanaw de jɔ anw minnu bɛ yan nɔ an de bɛ to kɔngɔ ni minɔgɔ la yan nɔ donc vraiment ka wele kan di jamanaden bɛɛ ma an ka bɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka autorité politique minnu b'an kunna bi ani autorité traditionnelle ka ɲɔgɔn faamuya an n'u ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ ka commune ka a sɔrɔ lakana ka sigidaw lakana parce que bi n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ don min ko bi an filɛ c'est-à-dire mun na yan bi c'est-à-dire gɛlɛya tɛ se ka fɔ k'a ban denni sara a sali ni sisan cɛ maire ka mɔgɔ ma se yan a dun fɔra k'a fɔ ko maire kundagaw yɛrɛ wulila ka se yan fanga ɲini na ka na ninnu fara ɲɔgɔn kan u ka u dɛmɛ ka kɛ maire ye donc n'u olu y'aw dɛmɛ ka kɛ maire ye e kɛlen maire ye mɔgɔ ka sa o dugu kɔnɔ e ma se ka hali conseil kelen bila ka na e yɛrɛ ma ye i ka appel ma na o fɛnɛ ma nɔgɔ sigi kɔnɔ quoi ni wululu mago nɔfɛ an k'u dɛmɛ ni kɔlɔlɔ b'an fɛnɛ da la o fɛnɛ ka wuli ka an dɛmɛ ne b'a ɲini autorité politique mɔgɔw fɛ u k'a lajɛ cogo bɛɛ la banbagatɔ ni sabagan tɛ u k'u kɔfilɛ u la u bɛ yan se foyi t'u ye dabari t'u ye. parce que n'i ye denni sukunya n'i y'a dɔn anw de grâce à nous anw de y'a to a dɔn na parce que an y'a mɛn ko siniwaw bɛ yan k'u bɛ baara kɛ papier t'u yamaruya foyi tɛ bolo anw ni isew nana ka na o de consacrer k'a ɲini n'a sɔrɔ u bɛ baara kɛ papier b'u bolo maa min na don siniwaw borila u ye machine dugu du kɔnɔ. Bon, an ye machine ɲini fo ka machine ye k'u photo ta ka filmer ka bila diɲɛ bɛɛ y'a lajɛ bon an b'o machine ɲini na denmisɛnnin fitinin dɔ b'a la a ko k'ale kɔrɔkɛ kɔrɔmuso de tora nin denkɛ na ko ne fa a ko ne kɔrɔmuso sara ne de panikɛra n ye jɔ ka ɲininka a y'a ɲɛfɔli kɛ ne y'a ye an b'a sen k'a dɔn mɔgɔ sara ye u y'a dugu jamanadenw na ka dugu mɔgɔw la o de kɛra sababu ye anw y'a dɔn an y'a ko sen ka da kɛnɛ kan parce que mɔgɔ sacogo dɔ bɛ yen a man ka dogo je pense que an ye enquête kɛ ka ɲininkaliw kɛ a la bon n'i y'a ye an sera an bi an ye ɲininkali caman kɛ denni sara cogo min musow nana taa fo muso 300 de kɔ k'u bɛna jigin dɔrɔn jigin dingɛ kɔnɔ ko sécurité incertain Diallo o ye mugu ci a ye mugu ci jama girinna a bɛ kɔgɔ min sanfɛ k'i jɔ ka mugu ci o kɔgɔ kelen de karila ka denni faga bon an y'o dɛmɛ u tun b'a fɔ k'o de dogo ko denni somɔgɔw ka essayer ka k'u b'o masquer cogo an taara débat kɛ mairie la an ka mairie ko denni sara ko siniwaw bɛ yɔrɔ min k'a tɛ Sakili commune kɔnɔ ne ko non ale ma faamu Sakili commune kɔnɔna de don ne taara yala je a bɛ Sakili commune la Sakili commune kɔnɔ Sabila bɛ Sakili commune de kɔnɔ Yatɛ ka dugu de don donc dégâts in bɛ sanu dingɛw bɛ Sakili commune de kɔnɔ denni sara Sakili commune de kɔnɔ je pense que en tant que maire n'i y'a mɛn k'a fɔ ko nin ko in kɛra ni i bɛ taa mɔgɔw bila conseil communal b'i bolo i b'a fɔ n y'a mɛn nin ko in bɛ yɔrɔ min aw t'a lajɛ a bɛ yɔrɔ min mais ne yɛrɛ dusu tiɲɛ ka taa fɛn bɛɛ fɛ a ye nin bɛɛ kɛ n'a ye baro ye conseil communal dɔ bɛ yen tabakoto conseil communal joli bɛ yen nin denni fatu ni sisan tɛ denni fa ka mɔgɔ mairie kundagaw ma se olu ma foli la u mana ɲininkali ko la o ye ne ɲugun ye la kosɛbɛ je pense que n'an bɛ campagne kɛ an tɛ tɛmɛ Sabila la ko yen ka dɔgɔ an bɛna campagne kɛ an bɛna mɔgɔw de ɲini Sabila yan k'u ka vote an ye ne yɛrɛ bɛ sen bɔ campagne la mais ni action kɛra o dugu la k'a fɔ ko mɔgɔ sara ye sa cogo min na cɛ man ɲi aw tɛ se k'a su lawuli mais a kan ka somɔgɔw hakili sigi bi lendiya ko depuis ko in kɛra mairie kundaga ma s'a ma ka ɲininka mairie kundaga mana foli la le temps de Fatamba ni action sugu kɛra hani Fatamba yɛrɛ a bɛ mɔgɔw bila ka na foli kɛ hali a t'a tigi dɔn depuis ala dahana ma se don a bɛ mɔgɔ bila ka taa mairie kundagaw u bɛ hakili to jamanadenw na n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ ka jardin ko mangejuru 300 ni kɔ de a bɛɛ bɛ den kɛ o mangejuru 300 ni kɔ siniwaw nana ka mangejuru bɛɛ kari-kari ko se t'a daba ta ye k'u y'a ɲininka mangejuru karilen a ye mankan ci ko n'a sɔrɔ a ka jardin bɛ sara joli k'a ko s'a ka million 50 sara an ye pour que a ka mangoro minɛ ka mangejuru 300 k'u ko t'o kɛ ko n'a bɛ se ka n'u bɛ se ka 2 millions d'a ma a ka 2 millions ni 2 millions t'a minɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a di a k'a k'o wele o jardin tigi min filɛ n y'a mɛn ko siniwaw ye jama ta ka foro la bon an dun bɛ kule la ko wari tɛ Mali ko population communauté ta ka sara mɔni sanu b'an ka bɔ fule Sabila a tɛ patente di commune ma a tɛ se ka gouverneur jama min filɛ ka taa Keɲeba jɔn bɛ jama in da dɔn jama bɛ taa miliyari joli dɔn a bɛ taa miliyari joli la o jama taara ka dugu jamanadenw la ka dugu commune denw la ka dugu maire la ka dugu Mali autorité la sinon taara ni jama ye an bɛ bɛ Sakili mɔgɔ man ka se siniwaw baara yɛrɛ ma parce que au moins b'an ye an bɛ se ka commune développer ka sɔrɔ siniwaw ma baara kɛ an bɛ se ka commune jɔ ka sɔrɔ siniwaw ma baara kɛ o ye dumuni kojugu ye sinon o man ka kɛ yɛrɛ aw y'i diya ka ci ɲɛsin Asimi Goyita n'a ka premier ministre ma Keɲeba i ko filɛ Keɲeba la jama min filɛ ka bɔ ka taa n'a ye est ce que gouvernement ye fɛn sɔrɔ a la sɔnni bɛ ka bɔ est ce que gouvernement ye fɛn sɔrɔ a la
an ka économètre dun ko denw ta kala ko wari ko économètre ka wari duma wari dun te kesu kono jamana denw se ka gouvernement se ka boni sur ka sara mais an ka sanu nan ka fe ma dugulu jukoro nunu banga bu fu ka kana ye a gëna kente jamana denw ye a te jamana faso mo si a te gouvernement a te commune sinon se ka gain ou bien sinon se ka barake to minto ba ke tome je pense que Australie bien Canada bien jamana wori mo bien Sud Afrique bien ou le ministre ka barake tome est-ce que premier ministre ni président sera fo sinon on yoko fara nyoko nga ministre gi ka sanu ni jamambo jamana ko taso jamana ka hakka sora bu yenen no gabo sunyali ni kam amena do me wi bo ka machine dugu tu kono ka machine dugu ne machine duru ne de machine tu kono fo ka ay machine duru bil de sekri an pelu sawa est-ce ni mo me barke tiara est-ce machine mo ki bori ne civil ne te foye ne gardien te gendarme est-ce ni bori ne ka machine dugu ba so te tiara kan an la mele baga befo ambe kenyaba kuna foni barakela ambe befo ni cew ni bara ko buli ka joni ko cesiri la ka ira kenya ba cercle la ka ira malien bela ka don ga fo jonya juru a wuli la akumbe kenya ba jamana kan précisément sitakeli sino we to wuye fere min tege Afrique du Sud ka don kana ka dugolo mine ka dugolo ku tay ka dugudon ku tay woni ko ne be kenya ba jamana kun kan bi en fle odo kenekan chinois ka bo fo Chine kana wala jugu ke c'est-à-dire an commune kono ka dinge tege fokata melekeni 100 ani duru ka nibo ka fato wa salen fana halika ko ka nyanka ta ladara silamaya kono tabolo kono manson o ka ke o be toujours sino ka kololo ni sino ka jamfay no ka tabolo ne sambali me to ko defo mo yin haramade be tabolo de nanga nyana ma bena ka an balmo deme kubo fili kono kubo digun kono ku ka degun ta kayira ciana ni ala ba an fagaw ka an be ala deli wala ala ko ke cameraman hadama de fembe be ban ala kama saya ne mana balo cugo ne te sanki me balo wa ni sara mbe cesiri minke to nyogo ye ka cesiri minke balmo ni sinji ye o nyuma ne bode soronya kaburu kono wa o nyuma o nema dantola mo ta don so ni mo ba don ambe cesiri mina kan balma ka hake ka la fasa ka nin ka duma wallahi billahi ubu ga nyana ma be nima parce que ben faso fe menga jamana fe o islamia bay ni min fraka fato sino ga dinga kona biya sibe santane duru mer de man fato dugutigi de man fato almambi de man fato ministre de man fato jon fatura fantando de separato do ka den fatuli ko fe asacho ko yere mako damande bina ka kla ka yira ka fo ade mangan ka ko mangan ka sutura na ko to kan sutura to ka lebu ka o masudo yo beke ko da munka yo beke ko da parce que ko setai aka sentaya anaka dabanta di kama uya den saya uya gusa buru hala den sale uya gusi ay wa halbi sete mo ko sebe ala di kan kambo kenyi bas commune tiema ale sakli commune anga wuli anga jon fasoyi mo de wul ni bo anga biye en franga son fane ni baneni ni boma ni toroma do franga fango ulu kan ko hera soro do mimene fe ka fo awa nana che den faga parce que c'était che ni yiro mi che ja ka ta fuyi awa setan fana sebe ala di mais ala mi anda ka bolo da ka sada ka yira ka fo ambe bela ba ale ala dema amba ji kale ale ni ala sona ni koin an se mi an dabare mi amba sama ka se chugo mi pour que sans mo ka don ko ka bola ni ala ka je amboke